Bisag sa mo tunog, walay pili ang mo kontra mo kulo. Bago swito mo nang di na mo kurog. Pagaling ang kwarta, gipagawas mo nang nanay gasulod. Giparuling para dili mahurot. 12S sa Villano sa Kiyut SPG akong girepresent nga hood chill ang ghetto ra amo ang troops sa ako tigog paminawa karon asa na abot dili mihilig sa gubo wano gasol ang hard akong gipasabot mga nagagubot pagkadungog sa akong tingog wala ko nagpa-flex sa jewelry sa akong kamot kwarta na ako grabe ka hugot nagbuot sa akong bulsa wa sila kasabot diin sa nako pagkabot ingon ana pagipap imong dinra mga bashers na ko nagrayo kay atong kwarta bandol galisod ko og hurot makakasabot wa ko'y labot. Bisag sa mo tunog, walay pili ang mo kontra mo kulo. Bago swito mo nang di na mo kurog. Pagaling ang kwarta, gipagawas mo nang nanay gasulod. Giparuling para dili mahurot. Bisag sa mo tunog, walay pili ang mo kontra mo kulo. Bago swito mo nang di na mo kurog. Pagaling ang kwarta, gipagawas mo nang nanay gasulod. Giparuling para dili mahurot.